السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه
من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوارث برهانه المبسط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وأدبى شانه خلق الخلق لحكمة وتعالى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أحوالهم
الخلق وعز العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفي عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تقرم به المنان، وما عظم قد الفضل الذي برد حجة الإحسان، سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، أنعمت بوجودها خلاق الوجود، ودرجت برد العوالم بذراع التكريم. تجلى الحق في عالم قدس الواسع، تجلى ينقضى بانتشار فضله كالرب والشاسع، وله الحمد الذي لا تنحسر وفره بتعديات، ولا يمل تقره بكثرة دردات، حيث أخرج بالنعم الإمكان سورة هذا الإنسان، تشرف بجهوده السكرات وتنتشر أسره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب مريد إلا من سوادق فضل الله على يا قلب سروره قد توالى بحبيب أمن الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور قمران كون بهجته وتعالى، لاحظت العيون في مثلته بشرا كاملا يريد، وهو من طرفه لما رأته رفته في شؤونه وكمالا، وسبحان الذي أبرد من حضرة الامتنان ما ينزو عن وصفه اللسان، ويقال تأقو ماله الجلال. في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق ينور، وتبارك الله بالإله الكريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين وتلقها بقلب سليم، فقد هدي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم
على من نسأل الله
النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ربه أمة تأسيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من أشرف بالقسمة الوافية وكرة الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن محمود وبرز الحامد المحمود وزين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طلع البدر علينا زكيا
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي تبتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن مشرق به تعطرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. هو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها فقدت على نجم السهاد عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده النجم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بذلك يحسن قدرك لا يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم في كل دار إلى صاحب محمدية وقودا لم يحل إلى الله فأسلم سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا والفعل فيه محمودا وأن يكون عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود باطرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه القلوب غامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين
أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة ونبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن الخروج والمظهر قاسم ذلك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الترابين من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحقنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا واجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحفظ وحقه من المعافين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا عظمى عنك برحمتك وخاصتك فلا تغرنا وظنونا جميلة هي وسيمة عينيك فلا تخيرنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل الذنوب منا بالغفران أن تقابل الذنوب منا بالغفران أن تقابل الذنوب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووادره وولاه وظهره وعظنا ببركته وشريك بذاته أولادنا ووالدنا وأهل كفرنا وولينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدل غيث الدين القويم في جميع الأقوال المنشورة ومعارف الإسلام والإيمان بأهلها والعنورة عينا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وابسط الأملاك ولاة الحق في جميع النواحي والأخطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن العظيم من جميع البلايا في حد المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين إذا توفيتنا فتوفنا المسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب من سماء وحي القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انا قد استودعناك علما علمتنا فارتده الينا عند حاجتنا اليه ولا تنسنا يا مولانا يا رب العالمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. الركن الرابع قراءة الفاتحة. Rukun yang keempat
daripada rukun sembahyang, yaitu membaca Fatihah. Rukun pertama dari rukun-rukun sembahyang yaitu niat. Rukun yang pertama niat, kemudian rukun yang kedua membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar, membaca takbiratul ihram. Kemudian rukun yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Nah, kemudian ini yang keempat membaca Fatihah. Wa tajibu fi kulli rak'atin, dan wajib membaca Fatihah itu di setiap rakaat. 2 rakaat yang kita kerjakan sembahyangnya, maka 2 kali baca Fatihah. 4 rakaat berarti 4 kali kita wajib membaca Fatihah. Sawa'an akanati sholatu fardhan am naflan, baik itu sembahyang wajib ataupun sembahyang sunnah, kedua-duanya diwajibkan kita itu membaca Fatihah, sembahyang wajib atau sembahyang sunnah. Halal imam wal ma'mum wal munfarid, kewajiban membaca Fatihah baik bagi si imam dan si makmum dan orang yang sholat sendirian. Orang yang jadi imam dia wajib baca Fatihah. Kemudian yang menjadi makmum itu pun wajib baca Fatihah. Ya, meskipun memang ada pengecualian orang yang masbuk. Nah, maka orang yang masbuk nanti kita jelaskan. Bagi makmum yang masbuk, maka Fatihahnya itu bisa ditanggung oleh imam. Jadi memang ada wajib lagi baca Fatihah. Itu khusus bagi si makmum yang masbuk, pengecualiannya. Nah, jadi secara umum baik imam ataupun makmum wajib baca Fatihah, ataupun orang yang sholat sendirian. Nah, syurutul Fatihah, beberapa syarat membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu masuk dalam rukun sembahyang. Nah, kemudian di dalam membaca Fatihah itu ada beberapa lagi syaratnya. Nah, itu disebut dengan syarat rukun Fatihah. Jadi ada rukun Fatihah, ada syarat-syarat rukun Fatihah. Kedua-duanya itu wajib adanya di dalam sembahyang. Nah, di antara syarat-syarat sah membaca Fatihah at-tartib, yaitu membacanya wajib bertertib, berurutan antara ayat 1, 2, 3, seterusnya itu berurutan. Kadang boleh ayatnya itu kena terbalik, kebalik ayatnya. Ayat sampai 7 dibacanya dulu misalkan baru boleh. Faida akhalla bitartib, maka adami taghyiril makna, apabila dia merusak tertib Fatihah disertai tidak merubah maknanya, lam tujzi'u, maka itu tidak cukup. Fayu'idu murattiban litasihha qira'atuhu, maka dia mengulangi dengan bertertib, dengan berurutan. Nah, supaya sah bacaan Fatihah tadi. Nah, jadi misalkan pas waktu membaca Fatihah, entah ini ada ingat kan, lalu itu paling tahu semuanya. Nah, maka sembahyangnya itu masih berbatal lagi. Tapi ketika ia sudah sadar, tahu bahwa ini paling tahu, Fatihah ini paling tahu. Nah, maka ia wajib membaca apa yang tertinggal tadi. Atau ia membaca terpaling, maka ia wajib memujulakan urutan Fatihah tadi.
Jadi jangan langsung batal ya, karena sembahyangnya masih sah, tapi langsung wajib mengucapkan Fatihahnya. Jadi wa idza aqala bi tartib ma taghyir ma'na batal salatu. Apabila dia merusak tertibnya urutan Fatihah disertai mengubah makna, maka batal sembahyangnya. Ini dengan sengaja merusak tertib Fatihah, memalingnya, ya dengan sengaja, ya batal sembahyangnya. Jadi misalkan tadi kadang ada sengaja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maliki Yawmiddin. Jadi kau kan ya? Nah, apabila ini sadar, berarti salah kau, makanya langsung membaca nama ketiga tadi, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Nama ketiga tadi. Nah, sesudah Ar-Rahmanir-Rahim baru Maliki Yawmiddin. Itu apabila jaraknya atau jarak ini salah dengan mengulangi itu kada terlalu luas. Kalau tidak terlalu lawas, makanya harus mengulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maliki Yawmiddin. Bingung itu, ini ditangkap lawas nih. Rasa salah cuma bingung apa salahnya. Seandainya mungkin ada gitu. Nah, itu apabila sudah lawas, maka mualatnya itu kan jangan putus, berarti ulangi dari awal aja. Ulangi dari bismillah. Nah, karena terkadang terlalu lawas, karena ini bingung. Kalau ditabur oleh makmum, karena tertinggal itu kan bukan wajib. Imam salah, maka si makmum itu wajib menabur. Nah, kalau dia baca Fatihah, maka makmum menabur itu dengan mengarahkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maliki Yawmiddin. Nah, makmum di belakang menabur Ar-Rahmanir-Rahim. Cara menaburnya dibacakan, jangan dibaca tasbih, subhanallah. Ini itu menaburnya kan? Kalau ini menabur di belakang subhanallah, makmum ini tambah bingung. Jadi kadang-kadang menabur, kadang-kadang membukakan. Jadi kalau bacaan yang wajib itu salah bagi semuanya, maka si makmum menegur, tapi menegur itu dengan dibacakan. Nah, misalkan tadi makmum kan kali Maliki Yawmiddin, makmum di belakang Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, langsung diulangnya, langsung dibacanya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa seterusnya. Karena ini ada kecandak lawas lah. Kalau sempat kecandak lawas, Maliki Yawmiddin, baru dia ngomong di belakang Ar-Rahmanir-Rahim. So bingung. Nah, ini kalau dia sudah kecandak ini, itu ulangi dari bismillah itu juga. Fatihahnya ulangi dari bismillah. Itu merusak tertibnya, tapi ini tanpa disengaja, kalau disengaja tertinggal, maka langsung dimunculkan. Nah, kemudian yang kedua, syarat membaca Fatihah. Yang pertama tadi tertib berurutan. Kita sebarkan kalau sudah buka Fatihah dari bismillah sampai ujung Fatihah itu urutannya ayat pertama sampai ayat ke-7. Nah, kemudian yang kedua al-mualah.
Walat ini bisa diartikan berturut-turut, bersambung. Antara ayat pertama dengan ayat kedua itu jangan terlalu lawas. Atau kalimat pertama, kalimat kedua, kata pertama dengan kata kedua itu jangan kecandak lawas. Kalau yang kecandak lawas, nah maka mualatnya itu putus, bersambungnya putus ya, mualat. Fayadullu idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala sakati talafuz, maka bisa merusak Fatihahnya apabila dia memisah di antara ayat-ayat Fatihah. Nah, cuma yang memisah ini, bercandanya ini melebihi dari sekedar diam untuk bernafas. Ini dianggap memutus Fatihah apabila inya bawaqaf atau bercanda di antara dua ayatnya. Tapi ketika inya bawaqaf atau bercanda ini lebih dari diam untuk bernafas, dihina. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan belum nyari ini lebih hinanya sebenarnya mantul. Ini jangan kayak gitu, baca daerah. Nah, ukuran sekira jangan putus Fatihahnya. Ini bagi orang yang sehat. Kalau mangga hari tadi lah, orang mangga hari tadi lah. Ini orang yang normal. Dia itu normal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ukurannya. Dia ambil nafas, baca. Jadinya bawaqaf itu sekadar mengambil nafas saja. Ambil, baca. Ambil nafas, baca. Tidak. Namun yang lebih dari itu bisa dianggap putus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu putus sudah. Jadi kita membaca atau menyambung ke ayat berikutnya itu sesudah mengambil nafas. Ujung ayat habiskan nafas, ambil dong, baca ulang juga. Nah, tapi kalau ada undur, nah memang dah kurang mangga itu kan. Nah, coba ngapain beberapa kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu? Ini batuk bukan apa-apa, batuk bukan apa ya. Batuk ya. Pas kita mengambil nafas, batuk loh. Kayak apa habis nafasnya? Mau baca lagi, ini emang ada apa aja loh. Membatuk keluar atau wahid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas, wahid, habis nafas. Mau baca lagi nih, ambil lagi doang apa? Ini di dalam keadaan normal ini tidak. Dia harus akan dia antara apa? Di tengah ayat apa? Di tengah bacaan lah. Nah, kalau di tengah bacaan, ayat kan belum ujung ayat ini. Benar alhamdulillah dia. Alhamdulillah. Nah, itu ulangi dari awal ayat itu, ulangi alhamdulillahnya. Atau misalkan ar-Rahmani Rahim, ulangi dari ar-Rahmani Rahimnya. Karena bila kita habis wahim atau batuk, nafas kita itu nggak habis juga. Jadi ulangi dari awal ayat juga. Kalau sana dari awal Fatihah, ulangi itu dari awal ayatnya. Nah, jadi bawaqaf atau berhenti
Di antara ayat Fatihah itu sekedar diam untuk bernapas. Kita ambil napas saja, ambil napas baca lagi ayat, jangan ambil napas baca lagi. Nanti biasa akan imam-imam pun gitu. Jangan angka 2 kali sampai 3 kali begini kan. Ada yang melambung. Nah kecuali ini memang ada unsur kayak batuk atau wahid atau mangga kan. Itu khususnya Fatihah lah, karena di dalam karena Fatihah ini wajib bagian dari rukun dan di situ ada syarat muwakil. Kalau di waktu kita membaca surah yang lain itu sudah Fatihah, kita kan baca surah itu apa tertambah sedikit tiba-tiba lebih dari sekadar mengambil nafas itu apa-apa. Mura'atu hurufiha, kemudian di antara syarat membaca Fatihah itu menjaga huruf-hurufnya, makharijul hurufnya dijaga, jangan sampai terubah, merubah huruf dengan huruf yang lain atau menghilangkan hurufnya. Menghilangkan huruf satu huruf apakah nanti lebih ya? Kalau asqata harfan wahidan batalah sholatu, jika dia menggugurkan atau menghilangkan satu huruf maka batal sembahyangnya. Ini bersengaja menghilangkan satu huruf, maka saat itu sembahyangnya batal. Apalagi Fatihahnya batal, sembahyangnya batal dua. Itu apabila ini sengaja menghilangkan satu huruf. Kalau tanpa bersengaja, tertinggal hurufnya, tapi kalau bersengaja, maka saat itu yang batal itu Fatihahnya aja dulu. Rusak Fatihahnya, tapi sembahyangnya belum batal. Lalu dibujulakan, bila tertinggal huruf karena bersengajaan. Lalu dia tahu, atau mungkin karena ada menabur di belakang makmum, maka dibujulakan bacaannya. Maka sembahyangnya itu pada batal. Masih belum batal sembahyangnya terusak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tasbihnya hilang. Ini tasbih kalau hilang itu sama membuang satu huruf kan? Karena tasbih itu terhitung dua huruf kan? Huruf yang sama. Kalau itu kan pakai tasbihnya Ar-Rahmanir-Rahim, dibacanya pada tasbih Ar-Rahmanir-Rahim. Huruf itu hilang. Wajib berat belajar belajar minta jagakan lawan yang terbesar belajar. Wa kadzalika law abdala harfan bi harfin, dan seperti itu juga jika dia mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ain diganti lawan alif kan sana Rabbil alamin. Padahal kan ain kan. Atau hak diganti lawan hak Ar-Rahmanir-Rahim. Ini mengganti huruf, maka Fatihahnya rusak, batal Fatihahnya. Nah kemudian di sini ada tambahan penjelasan. Nah seandainya jika
dia mengganti huruf dot dengan zo, maka menurut pendapat yang lebih sahih itu hukumnya batal, Fatihahnya rusak. Tetapi ada pendapat yang tidak sahih, ada terlalu kuat ini. Itu bahkan pendapat ini boleh kita bertaklid, kita ambil pendapat ini. Itu bisa tidak membatalkan Fatihahnya, artinya tidak rusak Fatihah. Bagi orang yang sulit membedakan, sulit membaca huruf dot dengan zo, ini mungkin yang menyebabkan ingat membaca itu karena umur lah, atau gigi misalnya habis giginya. Jadi walau do itu kan orang baca zo, walau zo taubah jadi huruf zo. Nah, maka sebagian ulama tadi ada jalan memulai agar awal ini. Tapi bagi orang yang memang kena kawalnya, karena sulit mempasangkan huruf dot dengan dot. Lagi anun bagus sih bacanya, cuma karena faktor umur tadi. Nah, faktor umur lalunya membaca tuh dotnya itu ubah menjadi dot. Nah, itu sebagaimana ada yang memaafkan kalau maka jadi bom misalnya sini nih, mau apa itu sah aja lah. Mau ada jenang lain misalnya bisa aja bang. Kalau yang bagus lah baca ini aja, yang bagus. Tapi kalau kita sewaktu-waktu misalkan kita lupa dan kita pun kadang kenal dengan imam ini, ternyata bacanya itu dari walau zo, nah itu kayak apa lah. Kalau aja kita mempati sahnya, dan kita barangkali memang kehalian membaca huruf dot tadi. Tapi kalau bagi pian kawah itu ya jangan diganti lah. Nah, kawah itu membaca huruf dot kan. Nah, kemudian lagi mungkin sebagian kita ada yang pernah mendengar lah. Ini mengganti huruf kop, mengganti huruf kop atau membaca kop Arab, membaca kop Arab ini huruf kop tapi dirubahnya dengan kayak mirip kayak lainnya mustaqim, ini membaca mustaqim. Ini sebagian ada yang kayak habaib biasanya ada gola kan biasanya gola, ini baca galak. Ini mustaqim, ini bacanya mustaqim. Nah, karena memang sulit. Jadi memang sebagian orang itunya ada yang sulit membaca itu lah. Kalau bagi kita mungkin memang ada mustaqim. Tapi karena sebagian orang Arab itunya ngalih membaca kop itu. Jadi ini terubah diubah. Ini membacanya itu terbaca kayak kalau ngaranya itu powerful Arab. Ya kayak mirip lainnya mustaqim. Nah, ini hukum membacanya kayak apa ya? Kamu kita ya janganlah. Kita kan kau aja membaca itu. Kalau anak kayak ya, apa misalnya mustaqim, kita kau aja membaca mustaqim ya, jangan dirubah mustaqim, jangan. Ini misalkan kita kena jadi makmum, ternyata imam ini bacanya gitu mustaqim ya. Berarti kan kopnya berubah ini. Nah, ini ulama ada beberapa pendapat. Nah, pendapat yang pertama boleh, bahkan tidak dimakruhkan. Artinya Fatihahnya sah aja.
Fatihahnya tetap sah, apalagi sembahyangnya sahnya. Jadi diantaranya ulama yang memperbolehkan itu Syekh Zakaria, Imam Syekh Zakaria. Kemudian Imam Ibnu Rifqah, kemudian lagi beberapa ulama Hadramaut itu yang memperbolehkan. Itu pendapat yang pertama. Pada bapak bahkan ada makruh hukumnya. Kemudian pendapat yang kedua batal. Ada yang berpendapat Fatihahnya itu rusak, batal. Itu diantaranya pendapat Imam Muhammad dan beberapa ulama yang lain. Kemudian yang ketiga kada batal, tapi hukumnya makruh. Itu diantaranya pendapat Imam Rawi. Jadi ini itu khilaf ulama ya. Ada ulama yang menganggap itu kada batal. Jadi sewaktu-waktu misalkan kita mau umpati itu, ternyata imamnya membaca gitu, membaca qafnya itu kayak lain jadinya. Mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu kada batal dia. Kita ambil pendapat yang pertama dulu. Dia mengambil pendapat yang membatalkan, jadi masalah sebenarnya. Untuk ini pokok. Nah itu sebagian, ada beberapa macam ya syarat dalam membaca Fatihah. Nah, kemudian sedikit tentang puasa, karena pada waktu kita masuk bulan puasa ini mau ulangi pelajaran kita. Nah, berkaitan dengan puasa, ini puasa termasuk ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib bagian dari rukun Islam, puasa. Nah, memang puasa itu ada puasa sunnah, ada puasa wajib, bahkan ada puasa yang haram. Nah, puasa Ramadan ini termasuk puasa wajib. Artinya kalau ditinggalkan ini berdosa. Bahkan kalau ada ketinggalan kita wajib mengqadainya. Ini termasuk puasa wajib, puasa Ramadan ini. Selain Ramadan atau di puasa wajib, puasa nazar. Nah, puasa nazar itu wajib juga. Kalau puasa yang haram, ingat bagaimana? Apa puasa yang haram? Puasa yang haram itu puasa di hari-hari yang dilarang, kayak hari raya, itu puasanya haram hukumnya. Dua hari raya atau di hari tasyrik, puasa di hari tasyrik itu haram. Atau puasa sunnah bagi seorang perempuan tanpa izin dari suami, ini haram hukumnya. Nisfu Saban, ini takutkan Nisfu Sabannya. Kemudian malam Selasa, bagi sekolah yang malam Selasa, puasa Nisfu Saban sunnah. Kalau dilarang suami, jangan puasa ini lagi. Kalau hanya mengerjakan puasa sunnah seorang perempuan, seorang istri, apabila tidak mendapatkan izin dari suami, itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib ya tanpa izin suami, karena kalau puasa wajib. Nah, jadi kalau misalkan ada masih kawan nang belum tagawi, biasanya beginian kan. Mengatakan masalah halangan dari waktu Ramadan yang tahun tadi, ternyata masih ada kadoannya lagi. Nah, ini secepatnya dikodolah. Hukum belum masuk bulan Ramadan, belum masuk Ramadan yang berikutnya. Ini Ramadan yang tahun tadi, kalau ada masih tinggal kadoannya belum lunas lagi, itu secepatnya dikodok. Karena kalau sudah sampai masuk ke Ramadan yang berikutnya, kita kena bayar kifarat. Puasanya wajib dikodok, kemudian ditambah lagi bayar kifarat. Karena ini menunda-nunda sampai setahunan, lebih dari setahun ini menunda tanpa ada uzur.
Nah, kemudian di dalam ibadah puasa, di antara yang wajib kita ketahui, bahkan kita wajib pahami, itu rukun puasa. Nah, rukun puasa ada 2. Ini kita ambil yang paling sedikit ya, 2. Sama kayak waktu mandi. Jadi 2. Ya memang ada ulama lain yang lebih dari itulah, cuma kita ambil yang 2 aja rukun puasa itu. Nah, pertama niat puasa wajib di malam hari. Setiap malam sahajaku puasa esok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Itu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Itu yang kedua. Yang pertama niat pada malam hari. Kemudian yang kedua, menahan diri atau menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa. Kemudian perkara yang membatalkan puasa itu diantaranya murtad, membatalkan puasa, murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian diantaranya lagi haid, nifas, wiladah, kedatangan haid atau nifas itu melahirkan siang hari bulan puasa, itu batal puasanya, batal puasanya. Kemudian lagi diantara yang membatalkan puasa, Pak, ya gila, dia kan harus gilanya, apa ya? Sejam gila, nanti gila. Marahnya lain lah, kalau marahnya itu mungkin karena garing ya, karena panas awal, tapi dia puasa, lalu sama sebelum marahnya. Itu kan bapak khawatirkan sekarang puasa ini dong, yang ada awas juga kan, ada awas juga, ini juga, kalau dia memang belakangnya, tidak. Kemudian lagi yang membatalkan puasa diantaranya memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan lewat lubang badan. Lubang badan ini kan mulut, hidung, kemaluan. Sebagian ulama mengatakan telinga. Ini hilap, telinga ini hilap. Nah, ada yang membatalkan, ada yang berasal telinga. Ada yang membatalkan dengan ada. Baik, kalau usah ini membersihkannya lah waktu siang dan Ramadan dan ini yang waktu malam. Tapi kalau menurut sekarang ulama buat nasi makan apa ya? Atau memasukkan sesuatu ke dalam badan lewat lubang badan. Kemudian diantara yang membatalkan lagi berhubungan badan, jima siang hari, suami istri jima, bukan membatalkan puasa. Bahkan kemarin bayar denda, bayar denda 2 bulan puasa berturut-turut, dendanya. Dimana wajib bayar kifarahnya itu si suami kalau bina ya. Kemudian lagi diantara yang membatalkan istimna itu sengaja mengeluarkan air mani siang hari, itu batal. Kalau tanpa sengaja mengintip waktu guring, waktu guring bisa saya berbinyan ya. Lalu istimna keluar, itu kan batal maksudnya. Ini yang batal itu sengaja itu karena waktu bangun, apakah misalnya menghayalkan atau yang dilihatnya keluar, batal maksudnya. Nah, kemudian lagi yang membatalkan istiqomah
sesuatu Pak sengaja muntahnya. Kalau tanpa sengaja ya kagak kali. Ini sengaja muntah. Nah, selama suntik ini ada mengatakan kalau sekedar obat itu kan batal, kadang membatalkan obat. Tapi apabila yang dimasukkannya itu yang bisa menguatkan awaknya, kayak impuls atau vitamin atau apa misalnya, habis disuntik hanya misalnya, ini berarti hebat dari suntikan ini, lapar suntiknya hanya ini batal. Oh ya, suntikan gitu ya. Sekadar obat aja sakit kepala, itu tapinya anak puasa lah, minum obat kan kawan, suntiknya. Suntik. Nah, kemudian nanti di bulan Ramadan kita berusaha menjaga kehormatan bulan Ramadan. Kita sebagai orang Islam wajib puasa. Kalau udah halangan mundur ya jangan kadap puasa. Karena itu kewajiban kita. Namun alasan kita hanya sekedar begawi, melakukan puasa, begawi biasa yang rugi, bahkan itu kan termasuk haram. Itu bisa jadi alasannya itu pada diterima, namun sekedar begawi ya. Ya tinggal waktu begawi seandainya kita memang harus begawi, ya paling waktu begawinya diatur. Nah asalnya seharian ya setengah hari jangan. Saya kira kalau puasa, nah asalnya berjualan seharian, kurang waktunya. Saya kira kalau puasa. Dan kita panjang umur sampai nanti menemui bulan Ramadan. Kemudian untuk pengajian kita, sementara kita istirahat dulu. Istirahat ini insya Allah kita sambung habis Ramadan, habis Lebaran. Insya Allah dan panjang umur. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Allahumma. Afdal dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Nah,